What's up my gang? Welcome to hood. पुण्याची रिप करा टेबल वंडर डूड मेको गँग्स and their rhyme is real चिडबल जू जब young बचता उड़वेला भी all होता mood. What's up my gang? Welcome to hood. पुण्याची रिप करा टेबल वंडर डूड मेको गँग्स and their rhyme is real चिडबल जू जब young बचता उड़वेला भी all होता mood. उड़ के बाहर रुक के कॉल करे मेको मेरे डूड कहने की बात पहले रिप पे my crew मैं OGs के प्लेलिस्ट पे पहले से हूँ तो जड़ा मेरी चूदलों की गिनती में तू वो कलाई से जैसे बच्चा सिर्फ young old school खाने तेरे सुन के मेरे को लगता तो फुल तेरे जैसे चालों को कल्टी करूँ तेरा आवाज बन फेक जैसे फेंक रहे तू शौक में रुके रहते हाथ ऊपर साथ में साथ शूटर मेरे होमी लोग पे लेडी सीधा हाथ ऊपर मेरे को लग रहेगा ट्राई करा छाट ऊपर तेरे को लग रहेगा मुंडा लेकिन चाप शूटर मैं झगड़े नहीं करता क्योंकि पीस मेरा खून मैं एड्रेस नहीं बोलता बोलता ट्रिप से हूँ सीधा बाहर होते आउट व्हेन यू स्टेप इन माय দুটি গ্যারেজে প্রতিদিনই করা হয় হানিফ এন্টারপ্রাইজের বাসগুলোর মেরামত এবং সকল ধরনের কাজ। তবে নন এসি সেক্টরে তারা যতটা এগিয়ে আছে এসি সেক্টরে তারা ততটা এগিয়ে নেই। তবে দেশের মানুষকে বলবো B9R-এর মতো লাক্সারিয়াস বাস দিয়ে একমাত্র তারাই সার্ভিস প্রদান করে যাচ্ছে এবং তারাই সাহস করে বলবো B9R মাল্টি এক্সেল বাসগুলো এনেছে আমাদের দেশে। তাদের বহরে সর্বমোট বলবো B9R বাস রয়েছে 32 থেকে 34টি। এছাড়া হিনোর সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্ট হিনো RN8 রয়েছে সর্বমোট 4 ইউনিট। এই চারটি বাসই মালয়েশিয়া থেকে সম্পূর্ণ নির্মাণ হয়ে অতঃপর বাংলাদেশে আনা হয়েছে এবং ভলভো বাসগুলো এসেছে ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরু প্ল্যান্ট থেকে। এছাড়া তাদের বহরে বেশ কয়েকটি হিনো RM2 বাস রয়েছে এবং বর্তমানে অনেকগুলো RM2 বাসই তারা সেল করে দিচ্ছে।